صلی اللہ سیدنا محمد والا سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. سب سے پہلے ہم ہر گھر لیڈر انجینئر صاحب کا جمع گنڈ کی عوام کی طرف سے میں منیر حسین آپ کو پوری جتنے بھی مہمان انجینئر صاحب باقی لوگ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آزادی کے بعد ہمارے بچھڑے ہوئے پہاڑی بارڈر علاقے کے اندر پہلا ممبر آف پارلیمنٹ وہ بھی انجینئر رشید صاحب کی صورت میں یہاں آ رہا ہے. یہ پہلا ایم پی ہے, آپ سب جانتے ہیں. انجینئر صاحب آپ کا ہماری پوری عوام تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. آپ کا موسٹ ویلکم. جی بات تو زیادہ لمبی نہیں کریں گے کیونکہ بہت سارے ایشوز ہیں جو یہاں پر جن پہ کام ہونا چاہیے, لیکن جو مین مدعے اور مقصد جو ہمارے ایشوز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے ہم روڈ پہ بات کرتے ہیں. جی روڈ جس روڈ سے آپ چل کے آئے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے ساتھ لگتی ہے, یہ اس کی خستہ حالت ہے. یہ روڈ جو ہے یہ کرنٹلی جو پی ایم جی ایس وائی اس کو ہینڈ اوور کر رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روڈ یہ بیکن کو جانی چاہیے, جانی چاہیے سر. اور یہاں کچھ لنکس روڈ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر گاؤں 4-5 گاؤں ابھی بھی ایسے ہیں جو روڈ کے بغیر ہیں. محلے سوری محلے جو ہیں محلے لوکل محلے ہیں ان کے لیے روڈ ہونا چاہیے جس میں بنوالی ہے, سپن والی ہے, کچھ دوساڑ اور گگل نیرا. اس میں لوکل ہر گھر ہر گاؤں میں روڈ ہونی چاہیے. ٹھیک, اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات ذرا ہم ہیلتھ پہ کرتے ہیں. ہیلتھ ہمیں سب سینٹرز چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے. ہمارا علاقہ 6 مہینے سے کنیکٹ نہیں ہو پاتا ہے سنو فال کی وجہ سے. اوبیسلی یہ پہاڑی علاقہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ہیلتھ سینٹر ہے, کیونکہ ہم بات کرتے بہت ساری جانیں ہم نے گوائی, بڑے قیمتی لوگ. جی ہیلتھ ایشو پہ ہیلتھ کے لیے ہمیں ایک ہاسپٹل چاہیے اور پراپر ہاسپٹل ایٹ لیسٹ 20 ہاں سب سینٹر ہے لیکن وہ بھی پراپر ورک نہیں کر. جی بالکل ہے. 20 بیڈ والا ہاسپٹل یہاں. ذرا بات ٹورزم پہ کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ علاقہ ہے, اس کو پہلے جمعہ گنڈ کو بھی جس طرح باقی علاقوں کو ٹورزم میپ پہ لایا گیا, ہمارے پاس بھی یہاں کی خوبصورتی کا کوئی کہنا نہیں ہے. اس میں ایک چیز ایڈ آن کرنی ہے. یہاں شاردا پروجیکٹ انٹرنیشنل واٹر ٹورزم پرووائڈ کرتا ہے. جی بارڈر تو یہاں بالکل نزدیک ہے. جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو روڈ ہے یہ یہاں سے ہونی چاہیے. ٹھیک, جی یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ. تو کوئی جب آتا جی ہر جگہ نوجوانوں کا ساتھ. آبادی کتنی ہے پوری 2500 میں سے یہاں کتنے بسیں ہیں؟ آلموسٹ سارے یہاں پہ. کچھ تو شاید 89 میں ادھر پار بھی باغے تھے سر, وہ ان کو چھوڑ کے لکھ کر ایک غریب گھر سے در بدر ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں جی ایک ڈی جی صاحب جو ہے نا پولیس ہوم ڈپارٹمنٹ کے, ان کے پاس ایک پاور ہوتی ہے کہ وہ اسپیشل ریکروٹمنٹ کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بارڈر یہاں جمعہ گنڈ کے علاقے سے بھی کم سے کم 30 سے 35 لڑکوں کو ہوم ڈپارٹمنٹ میں ایڈجسٹ کرو تھرو اسپیشل ریکروٹمنٹ کوٹا. پرائمری اسکول 4, ایک مڈل اسکول 5 اور ایک ہائی اسکول. ٹھیک ہے جی, ان میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو جی پہلے ہم کچھ ایک 2 بلڈنگیں ایسی ہیں جو لوکل رینٹ ہاؤسز آتا. ہائی اسکول میں ہمیں اسٹاف کم ہے جی. ماسٹر گریڈ کی 7 سے 8 ویکینسیز ٹل ڈیٹ تک خالی پڑی ہیں, ان کو فل اپ ہونا چاہیے. وہ ہمیں بس مجھے آپ بتائیں جی ہائی اسکول میں کتنا رول ہے؟ سر 150 پلس.
150 प्लस। तो ये मुझे बताएं, जब PUC TDC बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? सर हम 10th पास करने के बाद यहाँ आगे लदरवान हायर सेकेंडरी, उसके बाद डिग्री कॉलेज। तो लदरवा में तो डेरा माही करना पड़ता होगा। सर यही तो कह रहे हैं, इसके लिए हमने एक पॉइंट मेंशन किया, वो मैंने नज़ीर साहब के नोट्स में लाया भी। यही चाहते हैं हायर सेकेंडरी हो है ना, मिनिमम है और स्टाफ होनी चाहिए। स्टाफ जो है, स्टाफ की बहुत ज़रूरत है, स्पेशल टीचर्स। समझिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे आगे। जी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बात करें, इलेक्ट्रिसिटी में हमने 2019 पोल और तारे बिछाई गई, कुछ टाइम बिजली आई, वो भी आधे रास्ते तक, ठीक, फिर बिजली का नामो निशान नहीं। हम ये चाहते हैं हमें इलेक्ट्रिसिटी हो। इस वक्त आपको क्या दिया जाता है? कुछ भी नहीं? जी कुछ भी नहीं इसमें। जनरेटर कुछ? जी बिल्कुल, हमारे पास दो जनरेटर्स हमारे पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेट जनरेटर तो अवेलेबल कराए गए, उनमें जो है ट्रेवल ही नहीं। क्या करेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे, कुछ करेंगे, चिंता मत करो, आगे बताओ। और नेटवर्क, आजकल के डिजिटल हिंदुस्तान में भी हम नेटवर्क से, यहाँ 2 नेटवर्क BSNL और जियो लगाया गया। BSNL तो अभी रिसेंटली उस पर काम चल रहा है, लेकिन जो जियो का नेटवर्क है वो उस तरह फंक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत इंस्टॉल किया था, लेकिन वो उस तरह की आवाज़। आगे बढ़े। जी हम चाहते हैं नेटवर्क इंस्टॉल हो। और इसके साथ साथ आपको एक ही जगह लिखना था मुतालबे। सर ये हाँ कोई बात नहीं, बता आराम से बता। आंगनबाड़ी सेंटर कितने हैं? अब मैं ही आपसे पूछता हूँ सर, एक मिनट पहले बस। अच्छा, ये पटवारी शटवारी बैठा है इधर? इसके साथ साथ 1-2 पॉइंट्स हो रहे हैं। सर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको पता ही है सर, एक गरीब बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर गया, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मैं ड्रॉप आउट हूँ, PG स्टूडेंट। कितने बच्चे यहाँ के यूनिवर्सिटी पढ़ते होंगे? सर यूनिवर्सिटी में तो अभी शायद कोई नहीं है, लेकिन जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम कम से कम 20-22 बच्चे हैं, उनको वहाँ हॉस्टल और एकोमोडेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो भी पढ़ के बड़े बड़े ऑफिसर बन सकें इंशाल्लाह। जी और सर और भी बहुत सारे इश्यूज हैं वो इसमें। और इसमें एक और इशू सर, डेली वेजर्स का केस है। डेली वेजर्स का केस है, हमारे डेली वेजर्स एम्प्लॉयर हैं, वो उनको रेगुलराइज कीजिए, परमानेंट कीजिए। ये सोशल वेलफेयर का क्या हाल है? ओल्ड एज पेंशन कितनों को मिलता है? सर ओल्ड एज पेंशन आता तो है, लेकिन उसको फर्दर वक्त में वेरिफिकेशन होती है, वो होनी चाहिए, उस पर बात है। एक मिनट, ये राशन का क्या हाल है? सर राशन नहीं, वो कितना दे? वही 5 किलो सर, वो 5 kg पर पर्सन दिया जाता है। अभी इस साल का आया राशन यहाँ की नहीं? सर अभी तो आया, लेकिन वही बात हम ये चाहते हैं, राशन में इंक्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा, आपके गांव के मुलाजिम कितने हैं, सरकारी मुलाजिम? बहुत कितने? ओवरऑल अगर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की पढ़े 30 डिफरेंट डेली वेजर्स को लेकर लगभग 30 तक हैं बस। लगभग, पूरी काउंटिंग हमने नहीं की है, हम बता रहे हैं जी। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं सर। और एक और चीज, हेलीकॉप्टर सर्विस ड्यूरिंग विंटर, इमरजेंसी केस में हमें हेलीकॉप्टर सर्विस होना चाहिए। नहीं, हाँ मतलब जब होता है कुछ तो फिर क्या होता है जी? जब कभी जरूरत पड़ती है तो क्या हो जाएगा? सर आज तक तो नहीं किया गया, क्योंकि मैंने पहले भी कहा आपको, हमने बहुत सारी जानें गंवाई। आर्मी हेल्प नहीं करती है? आर्मी तो करती है, लेकिन जितना हेलीकॉप्टर सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। दे दो जरा आप। पॉइंट उठाया कि वो उसका बेचारे रिलीफ मिलते या एक महीने का वो वजीफा वगैरह 1000 की बात नहीं है, बेचारे को किराया 1500। सही बात है, उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट होना चाहिए। नहीं वो लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? तो क्या शुरू था? कंट्रैक्टर तो कमी कंट्रैक्टर PHC? चलो ठीक, पूछना। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो से मौसी बोलने की। आप करें पक्का? फिर तो आप नहीं, आप नीचे बैठे, अच्छा नहीं आप बैठे। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काश उम्रा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहकान को मैसर न हो रोटी, उस खेत के हर खोशे गुंदम को जला दो। मेरे जुम्मा गुंड के बागैरत, गयूर, खुददार, इज़्ज़तदार, बाकिरदार, बाईमान, बागैरत
बुजुर्गों, जवानों, माओ, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी ज़िंदगी का आज एक सपना पूरा हुआ। बचपन से सुनते थे जुम्मागंड कश्मीर के किनारे पे एक ऐसी आबादी है जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम कि वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं। मेरी भी एक ख्वाहिश थी, मेरा भी एक सपना था कि इस बस्ती में आऊं, आपका दीदार करूं। लेकिन आपको जैसे मालूम है कि 5.5 साल मैं जेल में रहा, और जब जेल से ही मैंने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, तो यकीन करें अल्लाह और रसूल की कसम, मुझसे सबसे ज़्यादा होप थी, उम्मीद थी कि मुझे ज़्यादा वोट अगर मिलेगा तो ऊडी से, करना से, कैरन से, मच्छल से, जुम्मागंड से। क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग खुददार हैं, जो मुश्किलात में पले हैं, जो सख्तियों में पले हैं। और आपने मुझे मायूस नहीं किया। जब तिहाड़ में बैठकर मुझे पता चला कि जुम्मागंड में भी इंजीनियर रशीद को बहुत भारी वोट मिला है, तो मेरे पास, मेरी आंखों में खुशी के आंसू आए। और मैं आज आपको यकीन दिलाता हूं, अल्लाह ने इज्जत रखी, लाज रखी। मुझे कोई पावर नहीं चाहिए, इक़्तिदार नहीं चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह आपके एक एक वोट की कीमत चुकाना मेरा फर्ज है और मेरा आपसे वादा है। मैं पिछले 15-20 दिन से कई बार प्रोग्राम बनाया कि जुम्मागढ़ आ जाऊंगा, लेकिन कोई मसरूफियात पड़ी क्योंकि हर इलाके में जाना था। ये खूबसूरत पहाड़, ये खूबसूरत वादियां, ये बहादुर लोग, कुछ कहानी बताते हैं मेरे कश्मीर की, मेरे कश्मीर के दर्द की। जो जुम्मागढ़ के उस तरफ कश्मीर में हमारे लोग रहते हैं, जुरहमा हो, कुपवाड़ा हो, बाकी हो, मैं हर बार यही कहता हूं श्रीनगर के लोगों से, वो लोग जिनके शॉपिंग मॉल 15-15 फुट, 15-15 मंजिल ऊंचे हैं, अगर असल कश्मीर देखना है तो आके जुम्मागढ़ में देखो। अगर किसी शायर ने कहा है, अगर फिरदौस बरो ये ज़मीन अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त, तो मुझे यकीन है कि उसने हमारे शहरों और देहात को देखकर नहीं कहा होगा, बल्कि जंगलों, खलियानों, जुम्मागढ़, गुरेज, करना, सबसे पहले उसकी नजर इन इलाकों पर गई होगी। बाद में मुगल गार्डन, डल लेक, वल्दर लेक, वो चीजें बाद में, क्योंकि ये तो कुदरत का बनाया हुआ है। इसको किसी अकबर बादशाह ने, किसी मुगल बादशाह ने नहीं बनाया, ये तो ऊपर वाले ने अपने आप बनाया है। जैसे कहते हैं ना, कुदरत ने बनाया होगा तुझे फुर्सत से मेरे यार, तो शायद वो चीज यहाँ पे फिट आ जाती है। और जब यहाँ ऊपर गली से नीचे आए तो हजारों की तादाद में हमने पेड़ नीचे देखे, जंगलात के पेड़। सरकार से इतना ही कहना चाहेंगे, आप तो लोगों को जंगल में जाने से भी डराते हैं, इजाजत नहीं देते हैं, लेकिन अरबों रुपए की लकड़ी जो सिर्फ जुम्मागढ़ में पड़ी है, अगर आपको कश्मीर के जंगलों की फिक्र होती, कश्मीर के मामलों की फिक्र होती, तो ये लकड़ी पहले निकाल के अगर आप इसी लकड़ी को बेचते और फिर वो पैसा जुम्मागढ़ पर खर्च करते, तो जुम्मागढ़ से यहाँ करोड़ों रुपया आपको मिलता और आपको जुम्मागढ़ को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। सही बात है कि गलत बात है? सही है। ये जुम्मागढ़ का ही हाल नहीं, आप करना देखो, कैरन देखो, नवगाम देखो, गुरेज देखो, शुपैया देखो। ये सरकार से मेरी गुजारिश है, एक बार आप एक टीम मुकर्रर करो और जाके देख लो जंगलों में कितनी लकड़ी पड़ी है, अरबों रुपए की लकड़ी पड़ी है, हजारों की तादाद में देवदार खत्म हैं, उनको कोई नहीं पूछता। लेकिन कहीं गरीब के लिए सड़क बनानी हो, आप जंगलात का बहाना बीच में लाते हो। कहीं कोई मवेशी लेके जाए तो आपको उस वक्त जंगल याद आते हैं। कहीं किसी गरीब को घास चराई में, जंगल लैंड में कोई कोठा बनाना हो,
تو آپ کو اس وقت جنگل کی یاد آتی ہے، کہیں پانی کا ریزروائر بنانا ہو، کہیں معمولی سڑک بنانی ہو، لہذا ہمیں جنگلات کی اس دہشت گردی سے نجات دے دیجئے۔ ہم یہاں سے مودی جی سے لے کر عمر عبداللہ صاحب تک یہ کہنا چاہیں گے، ارے ٹھیک ہے آپ کو پریاورن، واتاورن، انوائرمنٹ، کیا کیا نام آپ نے، اس کا اتنا خیال ہے، اتنی یاد آتی ہے، لیکن اگر آپ کو واقعی فکر ہوتی تو پھر جمعہ گڑھ میں اس وقت ٹورسٹوں کا رش ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں پر نہ آپ کو کوئی ماسک لگانے کی ضرورت ہے، نہ یہاں پر آپ کو کوئی اور کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو سارا کچھ پیور ہے، سارا کچھ خالص ہے، پیور ہے، یہاں کوئی ملاوٹ والی چیز نہیں ہے، یہاں پالیتھین والا دودھ نہیں ملتا، یہاں پالیتھین نہیں ملتا۔ اگر کمی ہے تو سرکار جو گونگی بہری سرکار ہے اس کو جگانے کی ضرورت ہے، جو 1947 سے آج تک اس علاقے کو فراموش کیے ہوئے ہے۔ اور آج انجینئر رشید کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ سرکار کو جگا کے ہی دم لیں گے، اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ حل کریں گے۔ یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، کر کے دکھا دوں گا اگر سارا کچھ ٹھیک رہا تو۔ میں آج ٹورسٹوں سے بھی، اور میں انشاءاللہ یہاں سے جا کے، مجھے پتا ہے مشکلات کافی ہیں، وہ لوگ جو ہوا میں باتیں کرتے ہیں انہیں کیا پتا کہ جمعہ گڑھ کے لوگ صرف فوج کے رحم کرم پہ زندہ ہیں۔ یہاں فوج نہ ہوتی تو لوگ بھی نہ ہوتے۔ باتیں کرنا آسان ہے، یہ لوگ جانیں ان کی معمولی مشکلات ہوں گی تو فوج کے پاس ہی جائیں گے۔ اور میری فوج کے افسروں سے بھی گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، ان لوگوں کو بھی جینے کا حق ملنا چاہیے۔ آپ پر بھی لازمی ہے کہ آپ ان لوگوں کی مشکلات کا خیال رکھیں۔ آپ تو رکھتے ہیں، ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سردیوں میں جب یہاں کسی ماں بہن کی ڈیلیوری ہوگی تو ان لوگوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ جس طرح آپ نے کرنا میں، گریس میں ہیلی کاپٹر سروس شروع کی ہے، میں انشاءاللہ یہاں سے جا کے اعلیٰ حکام سے ملوں گا، فوج کے بڑے افسروں سے بھی ملوں گا، اور کوشش کریں گے کہ یہاں پر بھی ایک ہیلی کاپٹر سروس کا انتظام کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں سے میری گزارش ہے جو سری نگر میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ایک بار ان بستیوں میں آ جاؤ، کیرن آ جاؤ، مسل آ جاؤ، جمگنڈ آ جاؤ، کرنا آ جاؤ، گریس آ جاؤ، داور آ جاؤ، تلیل آ جاؤ، آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کی مشکلات کہیں۔ اوڑی جاؤ، یہاں اوڑی میں کل ہمارے 2 پورٹر، ان کا کچھ کسی سے نہیں لینا دینا، وہ بھی بیچارے اس آپ کی سیاست کی نظر ہو گئے، ہندوستان پاکستان کی دشمنی کی نظر ہو گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دشمنیاں ختم ہوں اور یہ جنگل بھی مسکرائیں، یہ بھی ماتم کر رہے ہیں ہماری بے بسی پہ، جو مجھے لگ رہا ہے۔ میں دیوداروں کے چہرے پڑھ رہا ہوں، ان ندیوں کے چہرے پڑھ رہا ہوں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کو آخر کس کی نظر لگئی، ہمیں جینے دیجئے۔ ہم یہی کہتے ہیں۔ میں دنیا سے کہنا چاہتا ہوں، مائیگرنٹوں کی بات ہوتی ہے، کشمیری پنٹوں کی بات ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ آئیں ہماری آنکھوں پہ، ان کے لیے پیکیج ملنے چاہیں، لیکن بور کیرن کے مائیگرنٹ کسی کو یاد نہیں، کرنا کے مائیگرنٹ کسی کو یاد نہیں، میرے جمگنڈ کی بستی کسی کو یاد نہیں۔ 1990 91 92 میں پوری جمگنڈ کی بستی پاکستان چلی گئی، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر چلی گئی، وہ ہتھیار اٹھانے نہیں گئے۔ جب شیلنگ ہوئی، جب سارا کچھ کٹا ہوا تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے، ان کو سرحد نزدیک تھی، یہاں سے چند 2-3 کلومیٹر سرحد پار چلے گئے صرف اپنی جان بچانے کے لیے۔ انہیں کوئی ہتھیار نہیں لانا تھا، وہ تو زرہما کہاں پہنچتے، وہ کپوارہ کہاں پہنچتے، وہ وہاں چلے گئے۔ لیکن مجھے افسوس، صد افسوس، ان کی بات کوئی نہیں کرتا۔ دنیا مائیگرنٹوں کی بات کرتی ہے، لیکن میرے جمگنڈ کے مائیگرنٹوں کی بات بھی کوئی کرے نا تو میں اس کو سلوٹ کروں گا۔ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، امیر شاہ جی سے بڑے ادب کے ساتھ، زندگی رہی تو ملنے بھی آؤں گا، آپ کو جمگنڈ کا درد بتاؤں گا۔ کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ، 370 اپنی جگہ، 35 سے اپنی جگہ، لیکن جمگنڈ کے لوگوں کو جینے کا اختیار تو دیا جائے۔ یہ میرا سپنا ہے، میرا وعدہ ہے، انشاءاللہ جئیں گے اور شان سے جئیں گے۔ یہ کوئی چور مجرم نہیں کہ آپ ان کو اس ٹیکنالوجی کے جدید دور میں بھی نہ موبائل ٹاور ملے، نہ سڑک ملے، نہ پانی ملے، نہ بجلی ملے، یہ جائیں تو جائیں کہاں۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں، جو لوگ، جو ان کے بھائی، جو ان کی مائیں بہنیں 1990 91 92 میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر چلے گئے، میری مرکزی سرکار سے گزارش ہے ان کو بھی اپنے گھروں کو واپس باعزت طریقے سے آنے دیا جائے اور ان کے لیے پیکیج دیا جائے، جیسے کشمیری پنٹوں کے لیے پیکیج دیا جاتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ ہیں نا؟ نہیں، سارے بتاؤ، ساتھ ہو نا؟ آپ چاہتے ہیں نا وہ بالکل گھر آئیں؟
खुल के बताओ इंशाल्लाह। हम चाहेंगे, यही हम कहते हैं, इसीलिए इसको खूनी लकीर हम कहते हैं। अरे हम पर रहम तो कीजिए। हम पाकिस्तान की सरकार से भी यही कहेंगे, अपनी सरकार से भी यही कहेंगे कि इन लोगों को जीने दिया जाए। जो यहाँ के लोग वहां गए हैं उनको वापस आने की इजाजत दी जाए। अफसोस यह है कि टीवी पे, मुल्की टीवी पे, अखबारों में जुमगढ़ का नाम आता है, लेकिन कब आता है? जब यहाँ पर कोई इनकाउंटर हो, तब जुमगढ़ सेक्टर कहते हैं। उसके अलावा जुमगढ़ की कोई पहचान किताबों में नहीं है। लेकिन जुमगढ़ की पहचान ये लोग हैं, ये बाकिरदार लोग हैं, ये जंगल हैं, ये नदियां हैं, ये नाले हैं, ये चरागाहें हैं, ये जीते जागते बच्चे हैं। जुमगढ़ की पहचान, आपका नाम क्या है? मुनीर हुसैन। ये मुनीर हुसैन है। अगर इसके पास भी पैसा होता, अगर इसके पास भी वसाइल होते, ये भी जुमगढ़ से शाह फैसल बन के निकल जाता। लेकिन इसके पास हायर सेकेंडरी तक जाने के लिए भी कुपवाड़ा जाना पड़ता है। मेरे कश्मीरी भाइयों, एक बार जुमगढ़ के लोगों का दर्द समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ जुमगढ़ की बात नहीं करता हूँ, कैरन का भी यही हाल है, बोर का भी है, मच्छल का भी है, करना का भी है, उड़ी के ऊपरी इलाकों का भी यही हाल है। मैं चाहता हूं कि इन लोगों की बात सुनी जाए, इन लोगों को जीने का हक दिया जाए, इन लोगों के मसाइल हल किए जाएं। और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो आपको देना था वो आपने मुझे दे दिया। अब आपको लुटाने का वक्त आ गया है, लौटने का वक्त आ गया है। जो चीज़ें आपने मुझे दी, जो प्यार, मोहब्बत, ताउन आपने दिया, मैं इंशाल्लाह वादा करता हूं मैं आपके साथ जीऊंगा, आपके साथ मरूंगा आखिरी सांस तक। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे कोई सियासत नहीं करनी है। सियासत खत्म, इलेक्शन खत्म, सियासत खत्म। वो देखेंगे तब, पहले जब आप जिंदा तब तक रहे तब तो सियासत करेंगे ना। फिर जो आपने बातें यहां पर की, इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने चाहा मेरे इस टाइम पीरियड में, यहाँ आपका एमएलए साहब, ये मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी बोलें आपके लिए, सियासत को बंद करें। ये तो इंसान हैं, ये भेड़ बकरियां नहीं, भेड़ बकरियों के भी हुकूक हैं। कम से कम एक अस्पताल, एक हायर सेकेंडरी पूरी तौर से इनको तो मिलनी चाहिए। यहाँ कम से कम एक पटवारी तो आ जाए, यहाँ कम से कम एक वेटरनरी का यूनिट तो आ जाए, यहाँ कम से कम कुछ चीज तो इनकी सड़कों का कुछ हाल तो ठीक हो जाए। एक बात जो आपने की, मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह, मुझे थोड़ा सा टाइम दें। एक बात आपने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की बात की, मेरा आपसे वादा है यहाँ से जाके ही अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, मैं डीजी साहब से मिलके पूरा जोर लगा दूंगा कि यहाँ पर एक भर्ती भी हो जाए, और इंशाल्लाह हो जाएगी। ये आपका हक है। मैं बार बार कहता हूँ, जैसे करना कैरन मच्छल के लिए जुमगढ़ का 8वीं पास का नौजवान मेरे हंदवारा, कुपवारा, सोपोर, अनंतनाग, शुपियां, जम्मू, रजौरी, पुंछ, डोडा, कश्तवाड़, कठुआ, वहां के बीए पास से भी ज्यादा वैल्यू रखता है। पढ़ेगा कहाँ? उसकी आवाज तो इन पहाड़ों के पीछे जाती ही नहीं है। यहाँ जब टीचर ही नहीं, जब बिजली ही नहीं, जब टेलीफोन ही नहीं, आप तो कहते हैं विश्व गुरु बनेंगे। कैसे विश्व गुरु बनेंगे आप जब तक आप जुमगढ़ का ख्याल नहीं रखेंगे? और मेरी इसीलिए सरकारी हुकाम से गुजारिश है, मैं यहाँ से जाके डीसी साहिबा से, बाकी लोगों से आज ही बात करूंगा, और सिविल सेक्रेटरी जाके मेरा आपसे वादा है चीफ सेक्रेटरी के साथ मिल के मैं एक मीटिंग सिर्फ जुमगढ़ के लिए लूंगा, और आपको भी बुला लूंगा 8-10 बंदे, जहां आपका एक एक मसला इंशाल्लाह उठाएंगे और उसका हल निकालेंगे। आखिर पर मेरी फौज के हुकाम से भी एक गुजारिश है कि थोड़ा सा इन लोगों का ख्याल रखें। कोई अगर बाहर से टूरिस्ट आ जाए वो अलाउ करें। आप अगर कहते हैं अपने लोग हैं, फिर आप सबको दिल बड़ा करना पड़ेगा। उम्मीद है कि सब कुछ इंशाल्लाह ठीक होगा। फिर जो आपने कहा यूनिवर्सिटी में यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। कोशिश करेंगे हम, अगर यहाँ के किसी बच्चे का यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है श्रीनगर में, उसके लिए हम इंतज़ाम करें, उसकी रहाइश का, उसके रहने का, खाने पीने का, वो मेरे ज़िम्मा है इंशाल्लाह। जिसका भी एडमिशन होता है आप मुझे सिर्फ बताएं, वो इंतज़ाम मेरे तक छोड़ें। जितने बच्चे यहाँ के यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन हो जाएंगे, मैं वादा आपसे करता हूँ उनकी रिहाइश, खाना पीना और बाकी छोटा मोटा खर्चा वो इंजीनियर रशीद इंशाल्लाह बर्दाश्त करेगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो आखिर पे मेरी आपसे सिर्फ आप एक गुजारिश है, मुझे ऊड़ी पूछना है, टाइम बहुत हो गया, कल मुझे कहीं और जाना है। मैं चाहता हूं कि मैं वो लोग जिन्होंने मुझे जेल में रह के वोट दिया,
میں ان کے ووٹ کی قیمت چکانے کے لیے ہر ایک کے پاس جاؤں، ہر بستی میں جاؤں. اسی لیے مجھے بھی نوشہرہ اوڑی جانا ہے. آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ مجھے جانے دیں. چائے آپ کے پاس اگلی بار پئیں گے، کھانا بھی کھائیں گے. اس وقت آپ سب کا بہت بہت شکریہ. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، ضرور ملیں گے اور اچھے سے ملیں گے. شکریہ. خدا حافظ.